श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तोऽस्तं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखात्मृतदर्शनयुतं पीतव भागवत रसमलय मुहुरः रसिका भुवि भावुका। भागवत पाठ करिबा प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। प्रतिदिन संध्या 6टारे गोटिए अध्याय भागवत श्रवण करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा भागवत महापुराण। श्री सुत उवाच कहन्ति सुत ब्रह्मवेत्ता शुण हे मुनि शुद्ध चेता सकाळे मिशी दुख शोके मिलिले गंगार उदके मृत्युदक दान अर्थे द्रौपदी कुंतीर समेते उपरे जेते नारी गणे सकल शोक निवारणे गंगार तीरे शोक मने मिलिले सर्वबंधु जने धर्मनंदन भीमसेन अंबिका सुत जे अर्जुन गांधारी सुत शोके कांदी धरणी लोटिला द्रौपदी एमते सर्वे मने दुखी कुंती कांदई अश्रुमुखी विकले करंती रोदन पुत्र मरण शोकाछन व्यास समेते सर्वमुखी कृष्ण बसिले संगे घेनी धर्म पुराण इतिहासे मुनि जे कहती विश्वासे मिथ्या संसारे विष्णु माया के सत्य करि पारे एहा कालर क्रीडा ये जगत काल को के अछि समर्थ सुजी पाळई पुणी हरे काल क्रीडई ये संसारे काहार प्राय प्रीति नाही मिछए सत बोली होई शोक करिले नारायण एबे हो शुण मुनिगण दुष्ट राजाए संगे तिले मने तू कुतुक भाव बळे ताहाकु प्रभु माया करी अर्जुन गांडीबे संहारी युधिष्ठिरंकु राज देले अवनिभारा निवारिले उत्तम तिनि स्वतमेध कराई सकाळ संपद राजार नाम समहितले इंद्रिय प्राय संवादिले पंडुपुत्रंकु करी भाव संगते सत्य कि उद्धव व्यास संगते जेते मुनि कृष्ण पूजिले भाव घेनी संतोषे सर्व मुनि जगणे पूजिले कृष्ण चरणे ताहाकु मागी अन्न जान रथ साजिले भगवान द्वारिका जीवे नरहरि बाजई मंगल महुरी एबे हो शुण सर्व मुनि उत्तरा विराट नंदिनी थिला जे अभिमनु अन्ते पति मरणे शोक चिते विधिरे तार गर्भवास कुंती द्रौपदी मन तोष तार गर्भकु कोप कला कानने द्रोण गुरु बला अर्जुन हस्ते दंड पाई लुचिला घोर बने जाई सही न पारी अभिमाने कोप बसिला तार मने
संकल्प करी गंगा जले धनको धरिका कोप नले मंत्र उच्चारी ब्रह्मसार कहि द्रोणका कुमार तुझे कठोर शस्त्रवर अभनि पाण्डवा कर एमन्ते पशिला नाराच गगने जेन्हेर बितेज विश्व आकाश ब्योरिला ताते जे भुवन कम्पिला गगन घोटी से आसाई देखी उतरा भय पाई धमई चरण विकले केशव सन असंभाळे विकले बेनी कर तोली डाकई रखवन माली हे देव देव जगन्नाथ भारानी बारे तोर जात अनाथ नाथ भावग्राही घोर संकटु कर त्राही तो तहु न जाणइयान निर्भय संकट भंजन ए जे गगन मार्गे सर आसई जेने दिवाकर पांडव कूल ए हरिव एहाकु केबा निबारिव तोर शरण गली मुही हे प्रभु रख भावग्राही ए गर्भर बितळे थाऊ मोर जीवन बाण बहु उतरा वाक्य कने शोणी जानिले प्रभु चक्रपाणी द्रोण कुमार अपमाने लुचि जे थिले घोर बने मंत्री नाराच ब्रह्मसर प्रहार करी कोप भर मेदिनी अपाण्डवा कर मुहि करिबी प्रतिकार एमंत कृष्ण मोको शुणी पाण्डव निज धनु आणी सूर्यर प्राय एके एके पांच नाराच शस्त्र मुखे मारी चाहिला कृष्ण मुख अंते कहि कृष्ण राख ताहा जानिले नरहरि तत्क्षण ते चक्र कुसुमरी बोइले शुण सुदर्शन रख तु पाण्डव जीवन बेगे से कृष्ण आज्ञा पाई जही पाण्डव पांच भाई ताहांकु बेगे आवरिला गोविंद करे विजे कला तक्षणे चक्र कृष्ण धरी उतरा गर्भकु आवरी से मायाधर चक्र पाणी केबा पारिब परिमाणी स्वभावे सेहि ब्रह्मसर ताहाकु नाही प्रतिकार विष्णु तेजरे से संहारी गर्भकु देखिले मुरारी जाहार माया ए संसार उत्पत्ति पालन संहार से ब्रह्म शस्त्र जहु गला पाण्डवे गोविंद रखिला तत्क्षणे पाण्डव जननी कृष्ण उतरा संगे घेनी पंचपुत्र को घेनी आगे पड़िला कृष्ण पाद जुगे कातरे जोड़िबेनी पाणी कृष्ण कुंठिते कहे बाणी कुंती उवाच कहई कृष्ण मुख चाही भोनाथ कर मोत त्राही भोनाथ मनु तो पयर आदि पुरुष विशेषर प्रकृति परे तोर वास तेणु प्राणी को अप्रमाकाश जंतु का अंतरे बाहारे तो बिनु अन्न नहीं पारे आच्छादी माया जब नानिका जीव रूपे थाउ एका इंद्रिय तुले भोग करी अभय आत्मा रूपत पूरी तोर माया जार चिते से तोते जानिब के मते
नटଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେ ନାୟକ ସେ ଯେନେ ନାଟ ମୋହଲୋକ ନାନା କାଛେଣି ସେ ବି ଆଇ ନୃତ୍ୟକାରକୁ ଯେ ନଚାଇ ଦେଖନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ମନ ମୋହେ ସତ୍ୟ ବିଚାର କିଛି ନୁହେଁ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଗୁଣେ ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଗଣେ ଦୃଢ଼ ଭକତି ଯୋଗ ମୋତେ ତୋ ପାଦ ସେବା ଅବିରତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଏ ବିଧାନ କାହୁଁ ଦେଖିବ ଅନ୍ୟ ଜନ ତୁ ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ପ୍ରକାଶ ବାସୁଦେବ ଘରେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ସମ୍ଭୂତ ତୋ ନାମ ବସୁଦେବ ଖ୍ୟାତ ସକଳ ଜନ୍ତୁ ହୃଦଗତ ତୋର ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମାମତ କୁମାର ରୂପେ ନନ୍ଦ ଘରେ ତୋର ବିଜୟ ଗୋପପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଭା ଦେବନ ମାଳି ପର୍ବତ ଗୋର୍ବଧନ ତୋଳି ରଖିଲୁ ଗୋପନ ସମ୍ବଦ ଏଣୁ ଯେ ତୋ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ତୋର ଗଳେ ବିହରି ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ନମଇ ପଙ୍କଜ ପୟର ଦେବକୀ ଦେବୀ କଂସ ଘରେ ବନ୍ଦିଲେ ଥିଲେ ଶୋକ ଭରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଘେନି ଏବେ ବନେ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖ ଭାବେ ଦେବକୀ ପ୍ରାୟ ମୋତେ କରି ଅଶସ ସଙ୍କଟୁ ଧରି ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ସେବେଳେ ତୁ ରଖିଲୁ ଭଲେ ଯତୁର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁ ରଖିଲୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆଦି ଯେତେ ରାକ୍ଷସ ମିଳିଲେ ବନସ୍ତେ ପଶା ଖେଳରେ ରାଜ୍ୟ ହାରି ନେଲେ ଦର୍ପତି କେଶ ଧରି ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ସଭା ତଳେ ତହିଁ ରଖିଲୁ ତେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଜ୍ଞତା ବନବାସେ ବନେ ରହିଲୁ ନାନା କେଶେ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଜୁନ ବଳ ନାଶୁ ତୋ ନାଥ ଆମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ୱାସୁ ଦ୍ରୋଣ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମସାର ତହିଁ ରଖିଲୁ ବଂଶ ମୋର ଏଣୁ ବିପତ୍ତି ନର ହଇ ଯେ ମୁଖେ ତୋ ନାମ ଧରାଇ ତୋହର ଦର୍ଶନ ଫଳେ ଜୀବ ରହି ନିଶ୍ଚଳେ ପରମ ମୋକ୍ଷ ଲଭେ ଦାସ ତୋ ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ତମ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦ ଯେବେ ଥାଇ ବୁଢ଼ାଇ ମତ ଗର୍ବ ଚିତେ ସେ ତୋତେ ଜାଣିବ କେମନ୍ତେ ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ଆଦି ପୁରୁଷ ନିରଞ୍ଜନ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ଅର୍ଥେ ତୁହି ପ୍ରକୃତି ତୋତେ ନ ଜାଣଇ ତୁ ନାଥ ଆତ୍ମା ରାମ ମତ ନମଇ କୈବଲ୍ୟର ନାଥ ତୁ ନାଥ କାଳ ରୂପ ହୋଇ ଅନାଦି ନିଧାନ ବୋଲାଉ ସମେ ତୁ ବସୁ ସର୍ବଦେହେ ପ୍ରାଣୀ ତୋର ମାୟା ମୋହେ ଭଜନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାବେ ବଳି ଯେ ସନେ କଳି ଯୋଗେ ତୋର ମହିମା କେ ଜାଣିବ ଶରୀର ବହି ବ୍ରହ୍ମ ଶିବ ତୋର ଚରିତ ଭଗବାନ ଏ ନର ଲୋକେ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତେଣୁ ତରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିବେ ତୋତେ କାହିଁ ତୁ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ନର ହରି ନିଜ ମାୟାରେ ଦେହ ଧରି ପଶୁଙ୍କ ଘରେ ହେଉ ଜାତ ଋଷିଙ୍କ ଘରେ ଋଷି ସୁତ ଜଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୋହି ବିହରୁ ମୀନ ରୂପ ବହି ଏ କଥା ଲୋକେ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତୁ ଆତ୍ମା ଆଦି ନିରଞ୍ଜନ ଦଧି ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଧରି ରୋଳେ ବାନ୍ଧିଣ ନନ୍ଦ ନାରୀ ପଛେ ଲୁଚାଇ ଛାଟ ଗୋଟି ତା ଦେଖି ଭୂମିରେ ତୁ ଲୋଟି
ଚକ୍ଷୁ ରଞ୍ଜନ ଘଷି କରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲୁ ତୁ ପୟରେ ତୋ ନାମ ଚିତ୍ତ ଭୟ ହର କିମ୍ପା ତ ଯଶୋଦାକୁ ଡର ତୁ ଦେବ ଯୋଗ ମାୟା ଅଂଶେ ଜନ୍ମିଲୁ ଯଦୁ ରାଜବଂଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତୋର ଯେଣୁ ଖଣ୍ଡିବୁ ଭୂମି ଭାର ଏଣୁ କଳ୍ପନ୍ତି ସାଧୁ ଜନ ମଳଏ ଯେ ସନେ ଚନ୍ଦନ ତୋ ଜନ୍ମ କରି ଅନୁମାନ ଅପରେ ଯେତେ ସାଧୁ ଜନ ବୋଲନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଘରେ ଜନ୍ମିଲୁ ବାରାହରଣରେ ପୂର୍ବେ କଠୋର ତପ କରି ବର ମାଗିଲା ପୁତ୍ର ହରି ତେଣୁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭେ ଜାତ ତୁ ଅଟୁ ଅନାଥର ନାଥ ଅସୁରଙ୍କର ହରେ ମହି ବ୍ରହ୍ମା ସମୀପେ ଦୁଃଖ କହି ଏହାର ଅର୍ଥେ ପଦ୍ମସନ ଗଲେ ତୋହର ସନ୍ନିଧାନ ସର୍ବଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ତୋର ଚରଣେ ସ୍ତୁତି କଲେ କହିଲେ ତୋ ଚରଣେ ତଳେ ନାବ ବୁଡ଼ଇ ଯେନେ ଜଳେ ତେମନ୍ତ ବୁଡ଼ିଲା ଧରଣୀ ଏହାକୁ ରଖ ଚକ୍ର ପାଣି ତେଣୁ ତୁ ନର ରୂପ ଧରି ଭୂମି ମଣ୍ଡଳେ ଅବତାରି ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ବଳେ ପ୍ରାଣୀଏ ଜାତ ଭବ ଜଳେ ଅତହିଁ କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କ ଦେହି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରବଣ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ତେଣୁ ମହିମା କଳ୍ପତରୁ ତୋର ଚରିତ କନେ ଶୁଣି ତୋର ନାମ ମୁଖେ ଭଣି ମନ ବଚନ ତୋତେ ଦ୍ୟାନ୍ତି ହର୍ଷେ ଫୁଲ କଲୋମ ପନ୍ତି ଏଣୁ ପସନ୍ତି ତୋ ଚରଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସୁମରଣେ ତୋର ଚରଣେ ତାଙ୍କୁ ରଖେ ଭବ ପ୍ରମାଦ ତରେ ସୁଖେ ସେ ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ ମୋତେ ନ ଛାଡ଼ ନାରାୟଣ ତୋର ସହାୟ ଏହି ମତେ ପାଇବି ଜନ୍ମାନ୍ତେ ମୋ ସଦ୍ହୋଦର ପଣେ ଧରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତେ ଅବତାରି ତୋତେ କରନ୍ତି ସୁତେ ଧ୍ୟାନ ତୋ ତହୁଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ ଦ୍ରୋହ ଯେ କରି ରାଜା କୋଳେ ପଶିଲେ ତୋର ବାହୁବଳେ କେବଳ ନାମ ରୂପ ତୋର ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ସୁଖ ଘର ଯେ ତୋର ରୂପ ଚିତେ ଚିନ୍ତି ଏ ଭବ ଜଳେ ନ ବୁଡ଼ନ୍ତି ତୋ ରୂପ ନ ଦେଖି ନୟନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଆତ୍ମା ଯେନେ ଏ ମହି ତୋର ପାଦ ଲାଗି କେମତେ ଦିଶଇ ସୌଭାଗୀ ତୋ ଅବତାର ଯେବେ ଯିବ ବିଧବା ପ୍ରୟୋଗ ଦିଶିବ ଏହାର ଗର୍ଭେ ଯେତେ ଜନ ଗ୍ରାମ ଔଷଧି ଗିରି ଗଣ ସମୁଦ୍ର ଆଦି ଜଳ ସ୍ଥାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତୋ ଚରଣ ଧ୍ୟାନେ ହେ ବିଶ୍ୱର ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ତୋର ଚରଣେ କିଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ କୁଳେ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ପାଶେ ତୁ ଯେବେ ଶରଣ ସୋଦର ଏ ସ୍ନେହ ପାଶ ଦୂର କର ଭୋନାଥ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତୋର ଚରଣେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସର୍ବ ବିଷୟ ଦୂରେ ଚିନ୍ତି ତୋର ଚରଣେ ରହୁମତି ଗଙ୍ଗାର ସ୍ରୋତେ ସର୍ବବଂଶେ ଯେ ସନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ମିଶେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସଖା ତୋହି ଦୁଷ୍ଟ ନାଶନେ ତୋର ଦେହି ଅବନି ରଖି ଆଦି ମୋଡ଼ ନାସିଲୁ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତି କୋଡ଼ ତୋତେ ଚିନ୍ତିଣ ସେ ତରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ତୋ ଦେହେ ପଶନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଶରଣ ସୋଦର ଭକ୍ତ ଜନକ ସୁଖ ଘର
तो अवतार ए जगते गुरु ब्रह्मण देवहिते अखिल गुरु जगेश्वर भोनाथ शरण तोहरा सुत कहती मंजो वाणी कोति वचन कन्ने शोणी श्री सुत उवाच अळप हसी दामोदर कोमल वचन गभीर कहिबी सत्य ए वचन कहि उठिले भगवान हस्तिनापुरे जाई पसी अंध गांधारी को असासी व्यास सहिते मुनिगण संगते घेनी नारायण निकटे बसी एके एके बोधिले इतिहास बाके विष्णु माया रे मन छन न बुझे कृष्णर वचन पुणी क्षण के ज्ञान पाई कृष्णर मुख को अनाई कपड़े देइबे निकर कहि राजा युधिष्ठिर शुण हे प्रभु दामोदर मु राजा धर्मर कुमार मोहर पूर्व कर्म दोष पड़िली स्नेह मोह पासे देख ज्ञान बुद्धि मोर मूढ़ दुष्ट दुराचार ए मिछ देह सत्य करी अनेक अक्षणीय मारी बालक मित्र बंधु पुत्र पितृभातृ जे गुरु सूत्र एमान नासी अबिले बेके निश्चय पड़िबी नरके पढ़िली कर्म रयायते केबे हे मोक्ष नाही मोते हेमंत शास्त्रर वचन जे धर्म कहे मुनि जन राजा विषय शत्रु वधे दोष कि न लागे प्रसिद्धे एक कथा मोते बोधे नहे सकल घटे हरि रहे आत्मा संबंधे नाही धर्म एटी अविद्या मोर कर्म बंधु बांधव न प्रमाणी संग्रामे मले जेते प्राणी तांक मरणे जन गृहे दिने बंचती शोक मोहे तहु जे ताप उपजीव काहाकु अभाव गहेब देहे लागिला पंक जेने न छाड़े पंक प्रख्याड़ने मध्य को देहे आणी बोले मध्य जेसने ताप खाली प्राणीर बध प्राणी हिते काहु तरिब यज्ञ मते हेमते कृष्णर अग्रते राजा कहिले नाना मते तक्षणे प्रभु नरहरि माया रे तार मन हरि पंच पांडव संगे घेनी किछि न कही हेले तोनी से माया धर पाद गते नमई दास जगन्नाथे इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिकां प्रथमस्कन्धे परीक्षित रक्षणे कुन्ती स्तवे नाम अष्टमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।